Dobro večer svima, meni je drago da sam sa vama i ove večeri i drago mi je što ste došli na ovo predavanje. Nadam se da neću izneveriti vaše očekivanje po pitanju onoga što vi očekujete u ovom predavanju. Mi smo govorili u prošlim predavanjima o fenomenima koji se nalaze svuda oko nas i koji zaista predstavljaju čudo i odstupanje od nekih regularnosti, od nekih događaja i nekih pojava koje vidimo svuda oko nas. Međutim, postoji jedan lokalitet na planeti Zemlji koji je najposećeniji od svih od strane turista. Preko 2 miliona ljudi svake godine, više od 2 miliona ljudi, obilazi jedan lokalitet na planeti Zemlji i čudi se pojavi koju tu mogu da vide. Tu ima puno fenomena, puno pojava na tom lokalitetu koji su zaista čudnovati i neverovatni. To čudo prirode možete da vidite na ovom slajdu koji se nalazi na ekranu. U pitanju je jedan kanjon. Naime, u pitanju je kanjon Colorado ili Veliki kanjon ili Grand Canyon, kako kažu Amerikanci, pošto se ovaj kanjon nalazi u Americi. Kanjon Colorado se nalazi na lokalitetu 4 države u Americi. I ljudi dolaze da posmatraju ovaj kanjon. Kanjon je inače dubok 1.500 metara. Dakle, više od 1,5 kilometra je dubok ovaj kanjon. Kanjon je dugačak više od 400 kilometara, a širina kanjona se kreće između 15 i 30 kilometara. Oko kanjona Colorado nalaze se lokaliteti gde ljudi sa svojim aparatima slikaju ovaj kanjon. Postoje mnoge institucije oko kanjona Colorado koje vam pružaju usluge turističke i svake druge. Postoji mogućnost da čamcem obilazite kanjon Colorado, da posmatrate ove slojeve stena, ove litice. Takođe, postoji mogućnost da avionom obilazite kanjon Colorado i da posmatrate ove strukture koje se tu nalaze. Pitanje koje se postavlja jeste zašto je kanjon Colorado najveće čudo prirode po mišljenju većine ljudi, po mišljenju skoro svih naučnika? Zašto je to najveće čudo prirode? To je najveće čudo prirode iz sledećeg razloga. Reka Colorado se sa severa spušta i polagano uvire i utiče u okean. Na svom putu prema okeanu reka Colorado nailazi na planinu dugačku preko 400 kilometara. I pošto se reka Colorado spušta i teče nizbrdo, logično bi bilo da reka Colorado zaobiđe ovu veliku planinu, planinu dugačku preko 400 kilometara. Međutim, dešava se nešto neverovatno. Reka Colorado probija planinu i uliva se u okean. Kako je moguće da reka probije planinu? Logično je da reka zaobiđe planinu, a ne da reka probija planinu. I ova reka rascepljuje planinu na Colorado platovu i uliva se u okean. Kako je tako nešto moguće? Evo, pogledajte kako izgleda geološki profil Colorado platoa gde se nalazi kanjon Colorado. Imate slojeve stena koji su nataloženi, dole su bazične stene, ovde su šljunkovi, peščari, krečnjaci, gline i tako dalje, mnoge sedimentne stene, a onda ovde imate kanjon Colorado koji je probijen, koji preseca sve ove slojeve. Vrlo neverovatno. Konvencionalno objašnjenje kaže da je kanjon Colorado nastao na sledeći način. Naime, slojevi ovih stena na Colorado platovu, koje probija reka Colorado, su se taložili u periodu od nekoliko milijardi godina. Oni kažu da je na ovom lokalitetu postojao nekada veliki okean. Na dnu tog okeana su se taložile stene. Inače, na dnu okeana se stene talože veoma, veoma sporo. Otprilike, za 1000 godina na dnu okeana se nataloži 1 mm do 1 cm sedimentnog materijala. U plićim regionima sedimentacija je dosta brža, ali ona je i na tim lokalitetima veoma spora. Dakle,
1 mm do 1 cm na 1000 godina. I oni kažu, pošto su ovo veoma debeli paketi slojeva, stotine i stotine metara, rekli smo samo kanjon Kolorado je dubok 1500 metara, ovi slojevi stena su se taložili tokom miliona godina. Ove najdonje stene su stare više od 600 miliona godina i tako redom. U tom periodu su živeli razni organizmi u evoluciji planete Zemlje. I nakon taloženja svih ovih slojeva stena na dnu okeana, ceo ovaj region je počeo da se izdiže. Okean je počeo da napušta ovaj prostor, morsko dno se izdizalo i došlo na površinu. A onda je tim lokalitetom počela da teče reka Kolorado. Ona je počela da teče, ovaj lokalitet se još više i više izdizao, reka Kolorado je proticala i tokom dugog vremenskog perioda, u periodu od 70 miliona godina, tvrdi konvencionalno objašnjenje, nastao je ovaj veliki kanjon. Dakle, nekoliko milijarda godina je proteklo da se natalože stene Kolorado platoa, a onda nekih u zadnjih 70 miliona godina reka Kolorado polagano, kako se ovaj teren izdiže, tvrdi teorija evolucije ili konvencionalna teorija, reka Kolorado je izdubila ovaj veliki kanjon. Međutim, da li tako kanjoni nastaju? Mi nigde u prirodi ne vidimo da kanjoni tako nastaju. Međutim, mi u prirodi možemo u izuzetnim slučajevima da vidimo kako nastaju kanjoni. Možemo da vidimo. Na ovom slajdu možete da vidite Paulus kanjon, za koji znamo kako je nastao. Mi ne znamo kako je nastao kanjon Kolorado, zato što niko od nas nije prisustvovao nastanku kanjona Kolorado. Konvencionalna teorija tvrdi da je kanjon Kolorado, kao što sam rekao, počeo da se izdubljuje pre nekih 70 miliona godina. A prema konvencionalnoj teoriji, čovjek na zemlji postoji u zadnjih 1 do 2 miliona godina. Dakle, niko od ljudi nije tome prisustvovao. Međutim, mi znamo kako nastaju neki kanjoni. Dakle, postoje kanjoni na planeti Zemlji koji smo videli kako su nastali. Dakle, mi ne znamo kako je nastao prvi čovjek, ali mi znamo kako danas nastaju ljudi. I onda možemo da izlačimo određene zaključke. Mi ne znamo kako je nastao kanjon Kolorado, ali možemo da vidimo kako danas nastaju kanjoni i da izlačimo određene zaključke. Dakle, Paulus kanjon. Kako je nastao Paulus kanjon? Paulus kanjon je nastao tako što je došlo do katastrofičkog izlivanja vode iz jezera Misoula. Iz jezera Misoula došlo je do poplave, do velike poplave, do izlivanja vode. Voda je nataložila velike pakete stena i onda je ta voda izdubila te stene i formirala kanjon. Ovaj kanjon je dubok 150 metara. Dakle, Paulus kanjon, kanjon koji je nastao u uslovima velike poplave. Ovde sa strane možete vidjeti drveće i ljude koji stoje pored ograde radi razmer. Dakle, 150 metara dubok kanjon nastao u uslovima poplave, u uslovima katastrofe. Sada bih vas zamolio da dobro zapazite ovu morfologiju kanjona. Zapazite ove litice, zapazite ove osuline i ovaj oblik kanjona. Dakle, zapazite oblik ovog kanjona za koji znamo kako je nastao. Zato što ćemo na sledećem slajdu da vidimo kanjon za koji ne znamo kako je nastao, a koji predstavlja najveće čudo prirode. I pokušati da uočimo sličnost. Pogledajte, kanjon Kolorado. Potpuno ista morfologija, isti oblik. Litice, osuline. Kanjon Kolorado. Međutim, postoji nešto što je zaprepašćujuće. Paulus kanjon, za koji znamo kako je nastao, u uslovima katastrofalne poplave, je dubok 150 metara, a kanjon Kolorado je dubok 1500 metara. Ako kanjoni nastaju u uslovima katastrofe, u uslovima katastrofalne poplave, kakva je to bila poplava koja je izdubila kanjon Kolorado? Kakva je to bila voda koja je nataložila ogromne pakete sedimentnog materijala, debljine više od 1,5 kilometra? A zatim, kakva je to voda bila koja je izdubila planinu u dužini od preko 400 kilometara? Kakva je to poplava bila? Kakvi su to bili pokreti vode? Da bismo dobili precizniji odgovor na ovo pitanje, na pitanje kako je nastao kanjon Kolorado i kakve implikacije iz toga možemo da izvučemo, analizirat ćemo najznačajniji geološki događaj 20. veka. Najznačajniji geološki događaj 20. veka vezan je za planinu Sveta Helena, takođe u Americi. Ovo je planina Sveta Helena pre 18. maja 1980. godine.
Jedna obična planina, na prvi pogled. Međutim, početkom maja 1980. godine ova planina je počela da podrhtava. I ne samo da je počela da podrhtava, nego je počela da se nadima. Njen vrh je počeo da se penje na gore. Ceo region je počeo da se trese. I geolozi su to konstatovali. I geolozi su došli do zaključka da će doći do eksplozije planine Sveta Helena. I oni su upozorili ljude u okolini da će doći do katastrofe, da će doći do eksplozije. I 18. maja 1980. godine u 9 sati 25 minuta došlo je do eksplozije planine Sveta Helena. Do erupcije. Planina je eksplodirala. Kada pogledamo količinu vulkanskog materijala koji je izbačen prilikom eksplozije planine Sveta Helena, možemo da vidimo da je ta količina vulkanskog materijala veoma mala u poređenju sa zapremom vulkanskog materijala koje smo imali na prilikom drugih erupcija vulkana. Ovaj najmanji oblak grafički prikazuje količinu vulkanskog materijala koji je izbačen prilikom erupcije planine Sveta Helena. Ovi ogromni oblaci predstavljaju erupcije drugih vulkana koji su se dogodili u istoriji, u pisanoj istoriji ljudskoj, koji su imali mnogo veću zapremu vulkanskog materijala koji je bio izbačen. Dakle, veoma mala količina vulkanskog materijala. Međutim, vidjet ćemo kakve su posledice. Naime, kada je došlo do eksplozije planine Sveta Helena, užarena para i užareni gas je počeo da se širi oko planine Sveta Helena, naročito prema severu. A severni rub planine Sveta Helena se odronio u obližnje jezero Spirit, koje se nalazilo sa severne strane, dakle na severnom obodu planine Sveta Helena. Ono što je takođe vrlo interesantno jeste da oko planine Svete Helene se nalazi teren koji je prekriven šumama. Više od 400 kvadratnih kilometara šume se nalazi oko planine Sveta Helena. I ovaj snažan talas gasa i vodene pare je brisao sve pred sobom. I za nekoliko minuta zbrisano je više od 400 kvadratnih kilometara šume, koje ovaj oblak i ovaj talas usjenog gasa uništava pred sobom. Dakle, više od 400 kvadratnih kilometara šume je bilo zbrisano. Dakle, došlo je do eksplozije. Severni rub planine Sveta Helena se odronio i skliznuo u jezero Spirit koje se nalazi ovde sa ove strane planine Sveta Helena. To je jako bitno da zapazimo. Dakle, ne samo da su ogromne količine šume bile uništene, nego više od pola kubne milje materijala, sedimentnog materijala, je bio survan u jezero Spirit. I pokrenute su ogromne količine vode. Evo da vidite sa satelitskog snimka kako to izgleda. Dakle, ovo je trenutak erupcije planine Sveta Helena. I sad pogledajte kako je vulkanski materijal i kako je materijal koji je skliznuo sa vrha Svete Helene, koji je skliznuo u vodu, kako ga je voda nosila. I voda je preplavila ceo ovaj region, noseći taj sedimentni materijal. I noseći te balvane koje je počupao ovaj užareni gas. I voda je nosila sve pred sobom. Dakle, vrlo mala vulkanska erupcija u poređenju sa vulkanskim erupcijama iz prošlosti. A pogledajte kakve posledice. Voda je nosila sve pred sobom. Ovo je jedan most koji je srušen. Kako ga je voda nosila. Dakle, ogromne količine vode su pokrenute. Na ovom slajdu možemo da vidimo decu koja traže spas od ove katastrofe, penjući se na vrh ovog koša. Za samo nekoliko sati u uslovima katastrofe nastao je ovaj kanjon i nastao je sistem kanjona kod planine Sveta Helena. Dakle, u uslovima katastrofe, u uslovima velikog delovanja vode, mi imamo da su nataloženi veliki slojevi sedimentnog materijala, veliki slojevi stena su nataloženi, da bi zatim voda produbila te stene i formirala kanjon. Ponovo vas pozivam da pogledate dobro morfologiju ovog kanjona. Pogledajte ove zidove, ove litice i ovaj tok reke koja protiče pored planine Sveta Helena. Zato što ćemo na sledećem slajdu da vidimo
kako izgleda teren kod kanjona Kolorado. Da li uočavate sličnost, da ne kažem identičnost između ova dva lokaliteta? Za prošli lokalitet mi znamo kako je nastao. Nastao u uslovima velike katastrofalne poplave. Za ovaj kanjon ne znamo kako je nastao. Međutim, mi na osnovu događaja koji se danas dešavaju možemo da vidimo kako nastaju geološke strukture. Međutim, kakva je to bila poplava? Ponovo postavljamo pitanje. Kakva je to bila katastrofa koja je formirala kanjon Kolorado? Mi ne možemo da zamislimo takve pokrete vode. Dakle, za samo nekoliko sati pogledajte kako u uslovima katastrofe lice zemlje biva promenjeno. Na gornjoj fotografiji vidite predeo oko planine Sveta Helena neposredno pre erupcije. Nekoliko sati kasnije pogledajte kako je reljef promenjen. Dakle, za veoma kratko vreme su nataloženi ogromni slojevi sedimentnog materijala. Preko 40 metara sedimentnih stena je nataloženo kod planine Sveta Helena. Zašto je to važno? To je važno zato što mi širom planete Zemlje imamo mnoštvo brda i planina koji su sastavljene od stena sedimentnih stena. I sam kanjon Kolorado i Kolorado plato je sastavljen od takvih stena. Zastupnici konvencionalne teorije, teorije evolucije, tvrde da se ove stene talože milionima godina. Dakle, kada vidite slojevitost stena, te stene su se taložile milionima godina. Pogledajte ove stene koje su nastale u uslovima katastrofe. Ove stene su nataložene za samo nekoliko sati. A na sledećem slajdu ćemo vidjeti slojeve stena kod kanjona Kolorado, koji su se navodno taložili milionima godina. Pogledajte. Skoro potpuno identičnog stena. Stene su nataložene u slojima kao palačinke. Zastupnici konvencionalne teorije tvrde da su se ovi slojevi taložili milionima godina, da je tu bio neki okean i na okeansko dnu tokom miliona i miliona godina su se ovi slojevi polagano taložili. Međutim, mi smo videli da slojevi sedimentnih stena mogu da se natalože za veoma kratko vreme. Vi kad odete ovde, na primjer, na Frušku goru, ili odete na bilo koji lokalitet na planeti Zemlji, vidjet ćete mnoštvo slojeva stena. I zastupnici konvencionalne teorije će da kažu to je dokaz za duge geološke periode, za milione i milione godina evolucije planete Zemlje. Međutim, mi smo videli da je kod planine Sveta Helena u uslovima katastrofe, u uslovima katastrofalne poplave, za samo nekoliko sati nataloženi su ogromni paketi sedimentnog materijala. Pogledajte slojeve kanjona Sveta Helena. Ono što je takođe interesantno, da su ovi slojevi, većina ovih slojeva sačinjava krečnjak. Krečnjačka stena se taloži u morima i okeanima. Dakle, u vodi. Ako odete na Frušku goru, vidjet ćete mnoštvo krečnjačkih stena. Ako se krečnjak taloži na dnu mora i okeana, kako je moguće da mi pronalazimo krečnjak na Fruškoj gori? Zastupnici konvencionalne teorije će reći da je tu nekada bio okean i da su krečnjačke stene sa Fruške gore ili sa bilo koje druge planine na planeti Zemlji u stvari nekada bili okeansko dno. Tu su se taložili, a onda nakon dugog vremenskog perioda, tokom miliona godina se okeansko dno izdizalo i formirane su planine. Tako da mi danas na vrhovima planina imamo u stvari bivša okeanska dna. Ovo su slojevi kod kanjona Kolorado. Ne samo da su to slojevi nataloženi, nego su to slojevi koji su regionalno nataloženi, slojevi koji se prostiru na nekoliko hiljada kvadratnih kilometara. Ogromni slojevi sedimentnih stena nataloženi, jedni preko drugih. Ono što je vrlo interesantno kada govorimo o taloženju sedimentnih stena, o taloženju ovih slojeva, zato što mi pokušamo da ih rekonstruišemo, jeste da na bilo kom lokalitetu na planeti Zemlji, gde se talože stene, u rekama, u jezerima, u morima i okeanima, jer u vodenim uslovima se uglavnom stene talože. Retki su kopneni uslovi da se talože sedimentne stene. Oni su vrlo retki. Sedimentne stene s kojima mi baratamo uglavnom danas, to su sedimentne stene i materijali kao što su glina, šljunak, krečnjak i tako dalje. Dakle, sedimentne stene, odnosno stene koje se talože u morima, jezerima i okeanima. Svuda u morima, jezerima i okeanima, gde se talože sedimentne stene, u tim sedimentnim stenima mi imamo tragove života, koji se u geologiji nazivaju bioturbacija. Dakle, bioturbacija je pojava da na okeanskom dnu postoje takozvani organizmi bušači.
postoje biljke, postoje životinje kao što su školjke, kao što su crvi, kao što su korali itd. itd. Organizmi koji su vezani za okeansko dno. I oni žive, ostavljaju tragove svoje životne aktivnosti, koje mi zovemo bioturbacija u geologiji. I logično bi bilo, kada izađemo na teren, kada pogledamo slojeve stena, ako su se ti slojevi stena zaista taložili milionima godina, da mi u tim slojima stena vidimo tragove bioturbacije, da vidimo tragove životne aktivnosti ovih organizama. Međutim, mi ih nigde ne pronalazimo. Ako dođete u kanjon Colorado ili na bilo koji drugi lokalitet, ali kanjon Colorado je jedan od najfascinantnijih geoloških pojava, vi ćete vidjeti tragove, vidjet ćete slojeve stena kao palačinke poređene, ali nigde tragove bioturbacije. Zašto? Zato što nije bilo vremena da oni nastanu. Slojevi stena su se nataložili za veoma kratko vreme, veoma brzo. Vi kad dođete kod planine Sveta Helena, da je bila katastrofa, i kad pogledate geološki profil, vi ćete vidjeti slojeve, ali nigde tragova bioturbacije. Zašto? Zato što su se slojevi nataložili za veoma kratko vreme. Međutim, da su se ovi slojevi taložili, kao što tvrdi konvencionalno objašnjenje, kod kanjona Colorado milionima godina, mi bi imali obilje dokaza bioturbacije. Dokaza za bioturbaciju nema. Što znači da su ogromni paketi, više od 1500 metara sedimentnog materijala, ogromne zapremine sedimentnog materijala, bili nataloženi u uslovima velike poplave za veoma kratko vreme, tako da organizmi bušači nisu imali vremena da ostave tragove svoje životne aktivnosti. Sledeći fenomen koji je veoma interesantan i koji je fascinantan i začuđujući kada je u pitanju kanjon Colorado, jesu ogromni nalasci ukrštene slojevitosti. Ukrštena slojevitost se nalazi na drugim lokalitetima na planeti Zemlji, ali možda nigde nisu tako očigledni kao u kanjonu Colorado ili u Velikom kanjonu. O čemu se radi? Na ovom slajdu ovde dole vidite čoveka radi razmere. U pitanju su ukršteni slojevi stena. Ovo je inače peščar. Peščar je stena, to je očvrsnuta stena koja nastaje tako što se taloži pesak, taj pesak očvršćava u vodi i formira stenu koja se zove peščar. Dakle, imate pesak, nevezanu stenu, i peščar, očvrslu stenu. Sada, ono što je interesantno, kako je ovaj pesak taložen? Mi ovde vidimo ukrštenu slojevitost. Znate, stene su kao beton. Čovek imitira ono što postoji u prirodi. Vi u prirodi imate da reke unose sedimentni materijal u okeane. Taj sedimentni materijal se taloži na dnu okeana. Ako bi taj sedimentni materijal tokom nekog vremenskog perioda, dakle, on je tu nataložen, ako bi on bio izložen na površini, on bi očvrsnuo i formirao bi čvrstu stenu. Tako isto imate sa betonom. Čovek formira beton, pravi ga u vodi i onda ga pusti da očvrsne. I on formira stenu. I stene se talože, beton se taloži horizontalno. Vi nikad nećete vidjeti beton da se taloži pod uglom. Osim ukoliko čovek koji se bavi građevinarstvom ne formira neki kalup i onda u tom kalupu izlije beton, dakle on kada očiste dobije strukturu koju on želi. Mi ovde imamo ukršteno taloženje slojeva, takozvanu ukrštenu slojevitost. Dakle, ovaj peščar je bio taložen pod jednim uglom, pa pod drugim, pa pod jednim, pod drugim i tako redom. Kako nastaje ukrštena slojevitost? Danas u prirodi ukrštena slojevitost nastaje veoma retko. Ukrštena slojevitost nastaje u uslovima katastrofe, kada, na primer, tajfun ili orkan pogodi neko more ili neki okean. I onda velika snaga vetra pokreće vodu, pokreće vodeni tok i onda se na morskom dnu, obično u plićem delu, dođe do toga da se pokreće se pesak i onda se pesak pokreće u jednom, pa u drugom smeru, dakle, orkan ga pokreće, orkan pokreće vodu, voda pokreće pesak. I on ga taloži pod različitim uglovima i dobijate ukrštenu slojevitost. Međutim, kada orkan prođe, najjači orkan na planeti Zemlji kad prođe, on ostavi paket ukrštene slojevitosti debljine maksimalno 20 cm, red veličine 20 cm.
Dakle, 20 cm samo. A ovdje imate pakete ukrštenih slojeva, debljine više od 30 metara. Svi se slažu da su da je ova ukrštena slojevitost se nataložila na morskom dnu. Tvrde neki da je ovo možda bila neka pustinja, ali u pustinji vi nemate vodu koja bi uspela ovo da formira u ovakvom obliku i da očvrsne u peščar. Dakle, ovo je nataloženo na morskom dnu. Međutim, treba da zapazimo jednu stvar. Kada orkan naiđe na okean, on pokreće gornje slojeve vode. Međutim, na 50 metara dubine vi orkan ne osjećate. Vi, na primjer, kad biste ronili na 50 metara dubine, a gore ide orkan, koji nosi sve pred sobom, vi dole uopšte ne biste ostali. Vi na 50 metara ne biste ništa osetili. Sad zamislite kakvi su to bili pokreti vode. Kakav je to bio orkan koji je uspeo na morskom dnu da nataloži pakete ukrštenih slojeva debljine više od 30 metara. To je prosto nezamisliva snaga vode i vetra koji je nosio sve pred sobom. I zato je to čudo. Zato geolozi kad dođu u Krajnju Kolorado, oni se čude šta je ovo. Jer oni ne mogu da objasne kako je ovo moglo da nastane. Sljedeća stvar koja je također neverovatna, kada dođete u Kanjon Kolorado, jesu slojevi stena. Normalno je očekivati da slojevi stena budu horizontalni. Međutim, vi imate slojeve stena koji su naborani, koji su savijeni. Ja sam rekao da se stene ponašaju kao beton. Vi, na primjer, ako biste hteli beton da ovako savijete, imali biste velikih problema. Kako vi da savijete beton u ovakvu formu? Vi biste možda mogli ovakav beton da savijete kada biste ga izlili, pa onda dok je još mekan i nekonsolidovan pokušali da ga savijete. Međutim, ako biste vi pustili da beton očvrsne, vi više ne biste mogli da ga savijete, zato što bi on pukao. Međutim, zastupnici konvencionalne teorije tvrde da su se ovi slojevi taložili milionima godina. Ako su se oni zaista taložili milionima godina, kako su mogli da se saviju? Mi smo videli da oni ne mogu da se talože milionima godina, zato što između ostalog nema tragova bioturbacije. A sa druge strane, da bi oni mogli ovako da se saviju, oni su morali da budu meki i nekonsolidovani. Kao beton. Ako hoćete beton da savijete, vi morate da ga savijete dok je mekan. To znači da su ovi slojevi stena kod Kanjona Kolorado morali da se natalože za veoma kratko vreme i da onda budu, dok su meki i nekonsolidovani, da budu savijeni, da bi poprimili ovakav oblik. Ali zamislite kakva je to bila snaga i kakvi su to bili zemljotresi i pokreti u zemlji da se ovoliki paketi slojeva stena saviju. To je zaista magnituda kako ne možemo da zamislimo. Ovaki slojevi stena naborani se nalaze širom planete Zemlje. Ovo je mnoštvo nabora na lokalitetu u Švajcarskoj. Dakle, da su ove stene bile čvrste kada su se savijale, one bi pukle, dobili bi rased, jednostavno pukle. Međutim, mi ovdje imamo savijanje. Znači, ove stene su morale da se natalože za veoma kratko vreme i da budu savijene ubrzo nakon taloženja, dok su meke i nekonsolidovane. Inače bi pukle. Sad da zamislite, sedimentne stene se talože 1 milimetar na okeanskom dnu za 1000 godina. A ovdje imate ogromne pakete sedimentnog materijala. Dakle, ogromna katastrofa, ogromna poplava, ogromni pokreti zemlje. To je ono što mi vidimo u prirodi. Ne moramo da idemo u inostranstvo da bismo videli ovakve fenomene. Ovakvih fenomena imamo i kod nas. Ovo je lokalitet Petrovac na moru u Crnoj Gori. Pogledajte ove slojeve stena. Oni su nataloženi horizontalno, kao palačinke. Tragova bioturbacije nema, ali ono što je interesantno jeste da ovi slojevi stena nisu horizontalni, nego su pod uglom. Znači, ovi slojevi stena su se nataložili i onda je došlo do nekog zemljotresa, do nekog tektonskog pokreta, da se ceo ovaj region iskrenuo i mi pronalazimo sedimentne stene pod uglom. Ne samo da ih pronalazimo pod uglom, nego je vodena struja, vodeni tok morao da eroduje, vidite, jer ovi slojevi treba da se nastavljaju, međutim oni su erodovani. Oni su tu nataloženi, teren se okrenuo, voda je naišla i erodovala. Pogledajte Sveti Stefan. Sveti Stefan se takođe nalazi na slojevima sedimentnih stena koje su pod uglom. Ovo nekada nije bilo pod uglom, to je moralo da se taloži horizontalno, onda se teren ceo okrenuo, voda je erodovala sve okolo i na onome što je ostalo, ljudi su napravili kuće i tako dalje. Pogledajte bar. Ovo je stari bar. Pogledajte slojeve u pozdini.
ogromni paketi krečnjačke stene. Krečnjačke stene se talože samo u morima. Otkud krečnjačke stene na vrhovima planina? Dakle, ovde je bila neka velika voda koja ih je nataložila. Još jedan dokaz za katastrofu ogromnih razmera. Inače, cela Crna Gora je prekrivena, skoro cela Crna Gora krečnjačkim stenama. Ne samo Crna Gora, i u Srbiji, i u Bosni, i u Hrvatskoj. Otiđite, obiđite planine, ako ste bili nekad, vidjet ćete one bele stene koje ljudi nazivaju, koje zovu krš. Te bele stene, to su krečnjačke stene koje se talože samo u morima i okeanima. Mi ih pronalazimo na vrhovima planina. Neverovatno. Ovo je jedan od vrhova Durmitora, zove se Prutaš. Pogledajte slojevi, vertikalni. Dakle, slojevi su bili nataloženi horizontalno, a onda se ceo teren izokrenuo. I mi imamo slojeve pod uglom od 90 stepeni. Kakvi su to pokreti zemlje bili? Takve pokrete zemlje mi danas nigde ne možemo da vidimo u prirodi. Nigde. Vraćamo se na kanjon Kolorado. Pogledajte ovu pojavu. Imate slojeve stena horizontalno, odnosno koso, a preko njih slojeve stena horizontalno. Dakle, ovaj fenomen, ova pojava se zove velika diskordancija. Inače, fenomen se zove diskordancija, ili mogli bi da prevedemo kao poremećaj u taloženju stena, ali zove se velika zato što se prostire na ogromnoj površini. Imate slojeve sedimentnih stena koji su taloženi horizontalno. Onda se teren izokrenuo. Naišla je velika voda koja je sve zbrisala i kao nožem isekla, a zatim je došlo do taloženja drugog paketa slojeva, koji su kasnije bili erodovani. Vidite, ostali su samo ovi vrhovi, ovi patrljci. Još jedan pogled na veliku diskordanciju u kanjonu Kolorado. Ogromno taloženje stena, velika erozija, veliki tektonski pokret najpre, a onda velika erozija koja sve briše i poravnjava, da bi došlo taloženje novih slojeva stena, koji su onda bili erodovani. I ostaju vrhovi, tornjevi, itd. Evo da vidite kako izgleda blok dijagram kanjona Kolorado. Bazične stene su savijene, odnosno iskrivljene, nisu, dakle, pod nekim uglom, i za te stene se smatra da su takozvane prekambrijumske starosti, kako tvrdi konvencionalna teorija. Da su stari preko 600 miliona godina. A ove stene iznad pripadaju stenama koje su se taložile u zadnjih 600 miliona godina. Oni smatruju da su ove stene taložile milionima godina. Dakle, ove stene su očigledno bile nataložene, došle do nekog velikog tumbanja, do velikih tektonskih pokreta, do velike erozije i da onda do taloženja sedimentnih stena iznad. Ali na velikom prostranstvu. Još jedan fenomen na kanjonu Kolorado koji je zaista za mnoge geologije neobjašnjiv. Ovde imate dve vrste stena. Imate dole ovu glinu, a gore imate peščar. Smatra se da se ova glina taložila na morskom dnu. Inače, ove stene se prostiru na nekoliko stotina kvadratnih kilometara na Kolorado platovu. I sada imate da se ova glina navodno taložila milionima godina u nerskom okeanskom dnu. Onda je taj okean počeo da se izdiže i došao na površinu. A onda je preko tog okeanskog dna počeo da se taloži, da se formira pustinja i da se taloži pesak. I tokom miliona godina formirani su veliki paketi peščara. Međutim, vi ovde imamo kontakt takođe kao nožem isečen. Glina pa peščar. Kako je moguće? Ako je ovde zaista došlo do taloženja gline na okeanskom dnu, logično je bilo, ako je tu kasnije došlo do formiranja pustinje, da mi imamo tragove, aktivnosti, tragovi kretanja reka, tragovi životinja itd. Međutim, ovaj kontakt je kao nožem isečen. I to danas vi nigde u prirodi ne možete da vidite. Ako negde u prirodi vidite taloženje slojeva u običnim uslovima, dakle ne u uslovima katastrofe, vidite da su slojevi stena veoma poremećeni između sebe. Međutim, ovde su slojevi kao nožem isečeni, kao kod planine Sveta Helena. Najinteresantniji paleontološki nalaz kod kanjona Kolorada jeste nalaz fosila jednog beskičmenjaka koji danas ne živi, zove se nautiloid. Nautiloidi su beskičmenjaci cilindričnog oblika koji su otkriveni u jednom bočnom kanjonu kod kanjona Kolorado i taj kanjon je dobio naziv po tim fosilima nautiloida, nautiloid kanjon. Zašto su ovi fosili nautiloida
važni za naše razmatranje? Zato što konvencionalno objašnjenje kaže da fosili nastaju tako što organizam kad ugine, on padne na okeansko dno ili na morsko dno ili na jezersko dno i tamo biva polagano zatrpavan i taložen i fosilizovan. I logično je bilo, ukoliko se ovaki cilindrični, dakle fosili cilindričnog oblika, ako izumiru i ako se padaju na morsko dno, da će oni padati u raznim smerovima, pravcima. Dakle, njihova duža osa će biti orijentisana u raznim smerovima. Međutim, ako se desila katastrofa, mi možemo da očekujemo da će vodeni tok tako nositi ove životinje cilindričkog oblika, da će ih fosilizovati i zatrpati u određenom usmerenom toku. I sada pogledajte, kada su analizirani fosili nautiloida, konstatovano je da postoji pravac u kome, dominantni pravac u kome su oni fosilizovani, u kome su okrenute njihove glavne ose. Sa druge strane, fosil, jedna životinja kad ugine, ona se brzo raspadne i vrlo je teško da se ona fosilizuje. Fosili nastaju samo u uslovima katastrofe. I pravo je čudo da ovi nautiloidi budu uopšte fosilizovani. Oni su fosilizovani zato što je bila katastrofa. A orijentacija njihovih osa, glavnih osa, pokazuje da su oni bili taloženi vodenim tokom u određenom smeru u uslovima katastrofe. Dakle, ose ovih fosila su usmerene, što je još jedan dokaz u prilog velike vode koja ih je nataložila i u prilog katastrofizma. U prilog koncepta da je u uslovima katastrofe nataloženo najveće čudo prirode i da je u uslovima katastrofe isečeno, produbljen kanjon Kolorado. Na kanjonu Kolorado zaista ima puno interesantnih i neverovatnih pojava. Ja sam ovde izabrao samo neke. Jedna od takih pojava je i ova ogromna stena, sedimentna stena, u kojoj dominira pesak, očasliti pesak, koji predstavlja peščar. Međutim, ono što je interesantno jeste da u ovoj steni se nalazi mnoštvo kamenja. I malog i veliko kamenja. Ovde dole vidite čoveka radi razmere. Međutim, iznad ovog čoveka možete da zapazite jedan kamen koji je prečnika 5 metara, a koji je težak 200 tona, oko 200 tona. Sad možete da zamislite kakav je to bio vodeni tok koji je mogao da pokrene kamen težak 200 tona. To je morao da bude ogroman vodeni tok, a takih kamenja ima puno ovde. Ovde on je jako lepo uočljiv, možete da ga vidite. Dakle, otkud ovoliki veliki kamen u sedimentnoj steni? Kakav je to bio vodeni tok koji ga je pokrenuo? Vodeni tok kakav mi ne možemo ni da zamislimo. Još jedna od interesantnih pojava jeste Crveno brdo. Crveno brdo je danas obraslo šumom, međutim, ono je interesantno zato što slojevi stena koji formiraju Crveno brdo su horizontalni. Dakle, horizontalni, kao palačinke. Na vrhu Crvenog brda imate vulkanske stene koje naravno nastaju izlivanjem vulkana. Ali kako vulkanske stene na vrhu brda? Vulkanske stene su na vrhu brda, eno sa desne strane vidite Crveno brdo, zato što je ceo ovaj region nekada bio prekriven slojem vulkanskog materijala, zato što je tu nekada postojao neki vulkan koji je imao izuzetnu aktivnost. Mi slojeve vulkanskih stena koje pronalazimo na vrhu Crvenog brda, pronalazimo i na ovim stenama sa ovde leve strane na slajdu. Sve ovo između je erodovano i odnešeno. U pitanju je veliki prostor. Dakle, mora da bude veliki vodeni agens koji ovo mora da odnese. Još jedan dokaz za katastrofu velikih razmera. Ovo je samo tip onoga što viđamo na svim lokalitetima na planeti Zemlji. Dokazi za katastrofičko taloženje i za katastrofičku eroziju se nalaze širom planete Zemlje. Imate ih na svakom ćošku, malte ne. Ovo su lokaliteti u državi Juta. Takođe, slojevi sedimentnog stena, horizontalno taloženi, a onda erodovani sa svih strana. Ostaju samo patrljci, vrhovi i tako dalje. Opet se postavlja pitanje, kakvi su to bili pokreti vode? Očigledno da su bili pokreti vode na celoj planeti Zemlje, koji su nataložili ogromne slojeve i izvršili ogromnu eroziju. Pogledajte ove stubove. Oni su sačinjeni od stena koji su horizontalni, a onda sve okolo erodovano i odnešeno.
Zaista neverovatno. Pokušajte da zamislite kako biste vi pravili kada bi vama data bila mogućnost da se ovako nešto napravi. Vi biste morali da nataložite stene, ja ne znam kako bi to neki građevinar uspeo da napravi. Dakle, ovo je taložene sedimentne stene na ogromnom prostoru i onda erodovano velikim pokretima vode. Dakle, velika voda taloži, velika voda eroduje. Evo da vidite kako izgleda deo vrha jednog od ovih tornjeva u državi Juta. Dakle, sve nataloženo horizontalno, kao palačinke. Vraćamo se na lokalitet kod Svete Helene. Ovo je sistem kanjona koji je nastao nakon eksplozije planine Sveta Helena i nakon ogromnih pokreta vode jezera Spirit. Pogledajte dobro ovu strukturu kanjona kod planine Sveta Helena. Dakle, u uslovima katastrofe nastaje sistem kanjona. Dobro obratite ovaj oblik kanjona, zato što ćemo na sledećem slajdu da vidimo kako izgledaju kanjoni i sistem kanjona kod reke Kolorado. Kako izgleda lokalitet na Colorado platovu. Pogledajte, skoro potpuna identičnost. Samo što su tamo kanjoni duboki između 40 i 60 metara, a ovde su kanjoni duboki 40 puta više. Više od 1500 metara. Dakle, ogromni pokreti vode, ogromna katastrofa, ogromna poplava. I geolozi se čude, oni ne mogu da zamisle kakva bi to poplava mogla da bude. Kakva bi to katastrofa vodenih i kakvi bi to pokreti vode trebali da budu, da formiraju ovakvu jednu strukturu. Ono što je još takođe vrlo važno da zapazimo, i to je ono što su zapazili geolozi kod planine Sveta Helena, geolozi koji zastupaju koncept stvaranja, jeste da kada je voda pokrenula ove balvane koji su bili počupani, ti balvani su bili vodom nošeni, međutim, tokom njihovog nošena došlo do toga da su neki balvani zauzimali vertikalan položaj, zato što je njihov korenski sistem ih vukao na dole. I kako je voda nosila ove balvane, ovi balvani su polako tonuli i bivali zatrpavani na vodenom dnu, na dnu ovog jezera koje se izlilo i koje je preplavilo ovo područje oko planine Sveta Helena. Kada se voda povukla, mnogi od ovih balvana koji su bili počupani, bilo je konstatovano da su bili zatrpani u raznim položajima, čak i u vertikalnom položaju. I evo kako to šematski izgleda. Dakle, postoji vodeni tok, voda nosi balvane koji su počupani sa istog izvora, iz iste šume, međutim, voda ih taloži na različitim dubinama. Dakle, različiti slojevi stena postoje, oni se talože na različitim dubinama. I kada se voda povuče, mi imamo slojeve stena i na različitim slojevima stena imamo zatrpane balvane. Neke vertikalno, neke horizontalno. Kada su zastupnici koncepta stvaranja, geolozi, ovo videli, oni su se odmah prisetili jednog od najvećih dokaza, navodnih dokaza za konvencionalnu teoriju, za teoriju evolucije. Oni su se odmah setili Yellowstone parka, nacionalnog parka u Americi. Zašto su se toga setili? Zato što u Yellowstone parku u Americi postoji jedan lokalitet koji se zove Specimen brdo. Na tom Specimen brdu imate pojavu da je to brdo formirano od 27 slojeva stena, sukcesivnih slojeva stena, u kojima nalazimo fosilizovane, odnosno zatrpane balvane drveća. I kada dođete u Yellowstone park imate jednu veliku tablu na kojoj piše dokaz za milione godina geološke evolucije planete Zemlje. Naime, na ovom lokalitetu možete da vidite 27 uzastopnih šuma koje su se taložile milionima godina. Dakle, bila je jedna šuma, pa je ona polako zatrpovana, iznad nje je rasla druga šuma, pa treća šuma i tako 27 šuma tokom nekoliko desetina i stotina miliona godina. Međutim, geolozi su videli da u uslovima katastrofe balvani i sedimentni stene mogu da se natalože za veoma kratko vreme, za samo nekoliko sati. I geolozi i paleontolozi su došli u Yellowstone park. I obišli su ove balvane koji su tamo zatrpani i koji navodno predstavljaju šumu koja je tu rasla pre nekoliko desetina miliona godina. Prvo što su zapazili jeste da nijedan od ovih balvana nema korenski sistem. Dakle, nijedan od ovih balvana tu nije rastao, nego su iščupani. Oni nemaju korenski sistem.
Dakle, nije tačno da su tu bile šume koje su rasle sukcesivno tokom dugog vremenskog perioda. Drugo, geolozi su pravili, odnosno paleontolozi, pravili su poprečne preseke ovih balvana i posmatrali sistem godova, analizirajući starost ovih balvana. I ustanovili su da su sistemi godova kod svih ovih balvana identični, što znači da su svi ovi balvani donešeni iz istog izvora. I to je zaista bilo zaprepašćujuće. Znate vi koliki je Yellowstone park? Znate vi kakva je to planina velika? Tu imate milijarde balvana koji su zatrpani. Navodno taloženi milionima godina. Međutim, mi smo videli da u uslovima katastrofe oni mogu se talože za kratko vreme. I dokazi u Yellowstone parku govore da je to takođe bila, da i na tom lokalitetu se desila jedna ogromna katastrofa vode koja je nosila balvane i koja ih je zatrpavala u svim položajima i u svim smerovima. I zato je erupcija planine Sveta Helena najznačajniji geološki događaj, zato što baca svetlo na čuda u prirodi, na geološka i paleontološka čuda u prirodi. Posle? Da. Evo, to je, upravo ću sad o tome da govorim. Dakle, kako mi znamo kada je bila ova katastrofa i kada je do nje došlo? Ja ću o tome detaljnije govoriti u predavanju za 2 večeri kada budem govorio o starosti zemlje. Koliko su stare ove stene, koliko su stari ovi slojevi, koliko su stari ovi fosili. Ali ono što je interesantno jeste da je Yellowstone park još jedan dokaz za katastrofu ogromnih razmera. I zaista, kada proštamo planetom Zemljom, možemo da vidimo čuda i da se čudimo šta se to desilo na planeti Zemlji. Međutim, nije potrebno da se čudimo. Ako analiziramo koncept stvaranja, koji su zastupali Newton, Louis Pasteur, Pascal, Kepler, Maxwell i Faraday, koncept stvaranja koji je zasnovan na onome što je zapisao jevrejski istoričar Mojsije. Ja sam juče govorio da je Mojsije u svojim izveštajima tvrdio da je iznad planete Zemlje u početku postojao vodeni omotač koji je stvarao efekat staklene bašte i koji je učinio da je klima na planeti Zemlji bila umerena i blaga na svim meridijanima. Mojsije dalje tvrdi da je pre oko 4300 godina planetu Zemlju zadesila globalna katastrofa u kojoj je došlo do toga da je ovaj vodeni omotač se obrušio na planetu Zemlju, a iz utrobe Zemlje su izbili, jer je počela da izbija voda, tako da je došlo do globalnih vodenih pokreta i do globalne katastrofe. Mojsije tvrdi da je u toj katastrofi izginuo celokupan biljni i životinjski svet i kompletno čovečanstvo. Spašena je samo jedna mala grupa ljudi na jedan specifičan način. Mojsije kaže da se taj događaj zove potop. On ga je opisao kao potop, gde je 40 dana padala kiša, gde je 40 dana besnela katastrofa vodenih razmera. Ogromnih razmera katastrofa vodenim agensom. Nakon 40 dana, 150 dana je voda prekrivala sve lokalitete na planeti Zemlji. I onda je voda počela da se povlači, okeanska dna su se izdubila, formirali su se planine. Mojsije kaže da je pre oko 4300 godina onaj koji mu je dao taj izveštaj delovao na jedan dramatičan način u ljudskoj istoriji. Kako je Mojsije znao da se ovako nešto desilo? On nije živeo pre 4300 godina. Mojsije je živeo pre 3500 godina. Kako je Mojsije mogao da zna? Mogao je da zna jedno ako mu je neko rekao, neko ko je bio svedok toga. Mojsije kaže da je dobio informaciju od onoga koji je stvorio univerzum i koji je stvorio čoveka, da se ovakav događaj desio. I da je njemu bilo zapoveđeno da to zapiše, da bi nama ostalo da možemo da znamo šta se desilo u prošlosti, da znamo odakle potičemo i kakvi su se pojave dešavali u prošlosti. Zato što ono što se dešavalo u prošlosti je velika pouka i veliki putokaz za ono što će se desiti u budućnosti. Tako tvrdi Mojsije. Možemo da mu verujemo ili da mu ne verujemo. Newton i kolege su mu verovali. Dakle, vodeni omotač se obruši na planetu Zemlju i došlo do dramatičnih promjena u klimi na planeti Zemlji. I zato rapidan pad životnog veka, kao što smo videli na prošlom predavanju, od Noja do Avrama, od Noja do Mojsija,
Za samo 16 generacija životni vek pada dramatično, zato što je došlo do promene uslova života na planeti Zemlji. Upravo obrušavanjem ovog vodnog omotača. Zašto je došlo do obrušavanja vodnog omotača? Zašto se desila ta strašna katastrofa? Mojsije kaže da je problem ovoga sveta nekada bio moralni problem, da su ljudi bili veoma zli, da su se radile najstrašnije gadosti na planeti Zemlji i da se tvorac na jedan dramatičan način umešao u tok ljudske istorije i prekinuo to što se dešavalo. I mi danas imamo svedočanstvo onoga što se desilo pre oko 4300 godina. Mojsijev izveštaj zapisan u njegovoj knjizi koja se zove Postajanje. Inače, Mojsijeve knjige su prevedene na naš jezik, prevodili su ih Đuro Daničić i Lujo Bakotić i ona se nalaze u kompletu knjiga koje su danas publikovane kod nas pod nazivom Biblija. Prva knjiga koja se nalazi kada otvorite stranice Biblije jeste prevod Đure Daničića gde je opisano postanje. Tako da, izveštaj Mojsijev, dakle, izveštaj jevrejskog istoričara Mojsija možete da čitate i na našem jeziku i možete da ga propustite kroz sito nauke, kroz filter nauke, da vidite koliko je on validan, koliko je on verodostojan. I tako kanjon Kolorado, najveće čudo prirode, zbunjuje i fascinira milione ljudi svake godine. Ljudi dolaze i čude se, geolozi pogotovo. Šta se to desilo? Zastupnici konvencionalne teorije ne mogu da prihvate da se desila katastrofa takvih razmera. Oni ne mogu da prihvate da je tačno ono što je rekao Mojsije. Da je to jednostavno neverovatno. Međutim, kanjon Kolorado predstavlja spomenik katastrofe i najveći dokaz, geološki dokaz u prilog potopa, u prilog ogromne vodene katastrofe koja je zadesila planetu Zemlju. Katastrofe koja je vrlo bitna za naše razmatranje. Problema koji smo načeli i koji pokušavamo da rešimo. Problema smrti. Zato što Mojsije tvrdi da je problem smrti vezan sa moralnim problemom koji mi imamo na planeti Zemlji. Ljudi kod planine Sveta Helena su bili upozoreni da će doći do katastrofe. Ovo je grad Jakima koji se nalazi pored planine Sveta Helena. Ovo je 18. maj, fotografija 18. maja 1980. godine u 9 sati i 20 minuta. Ljudi su bezbrižno živeli, ali ljudi su bili upozoreni da će doći katastrofa, da će planina Sveta Helena eksplodirati. Međutim, mnogi su rekli, mi da se odavde selimo. Ne. Mi smo godine i godine truda uložili zidajući kuće, stičući materijalna bogatstva. Ovde su grobovi naših predaka. Mi nećemo da idemo odavde. Neka dođe katastrofa. Ako treba svi da izginu, neka izginemo i mi. U 9:20 grad Jakima je ovako izgledao. Međutim, samo 5 minuta kasnije grad Jakima je izgledao ovako. Noćne lampe su se upalile automatski, kao kad je mrkli mrak. I došla je kataklizma. Desetine ljudi je izginulo. Svi oni koji nisu prihvatili poziv da sačuvaju svoj život, poginuli su. Mojsije kaže da je tako bilo i u njegovo vreme, odnosno u vreme Noja. Da je ljudima bio upućen poziv da su uozbilje. Međutim, oni su odbili taj poziv. Tako tvrdi Mojsije. I mi ćemo videti koliko je njegov izveštaj verodostojan. Na osnovu onoga što smo videli juče i danas, vidimo da ono što je on tvrdio se jako lepo uklapa u ono što nauka tvrdi. I zaista, kada ne bismo imali Mojsijev izveštaj o potopu, mi bismo zaista bili začuđeni pred fenomenima koje imamo danas na planeti Zemlji, pred fenomenima, geološkim fenomenima. A u sutrašnjem predavanju, kada budem govorio o tome šta nam kazuju fosili, vidjet ćemo da postoje mnogo veća čuda kada su u pitanju fosili. Vidjet ćemo kako su izumrli dinosaurusi, kako su izumrle mnoge vrste životinja i šta se to desilo u prošlosti što nam fosili svedoče. Na kraju ovog predavanja htio bih da vas informišem da je dr. Steven Austin napisao jednu knjigu koja se zove Kanjon Kolorado, spomenik katastrofe. Mi smo tu knjigu dobili od gospodina Austina i ta knjiga je prevedena na naš jezik. Tako da tu knjigu možete da nabavite u obliku skripte, ona je rađena kao jedan radni materijal, moćete da je nabavite na izlazu iz ove dvorane. Meni je žao što je ostao samo ovaj jedan primjerak, u prethodnoj sesiji su kupili sve primjerke, tako da ja sam sačuvao jedan primjerak da možete da vidite, svi koji budu bili zainteresovani moći da se preplate, a mi ćemo vidjeti da pripremimo još kopija
ove knjige, koje je, dakle, kao što vidite, u obliku skripte, tako da ćete moći da nabavite. Toliko od mene za večeras, pozivam vas na sutrašnje predavanje i želim vam prijatnu i laku noć. Hvala.